ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপারসন সোমবার প্রজ্ঞা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চেয়ারপারসন বলেন, 2017 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত চাইল্ড রাইটসের আওতাধীন শিশুদের মধ্যে এই 5 বছরে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কেননা গত 5 বছর আগে কাঞ্চনপুরে বিভিন্ন বাচ্চাদের মধ্যে একটি ক্যাম্প হয়েছিল, যেখানে চেয়ারপারসন সরজমিনে এসেছিলেন। তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ক্যাম্পের বাচ্চাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের কোনো জ্ঞান ছিল না, বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করতে হতো না, বই খাতাও ছিল না এবং সেই সকল বাচ্চারা দেশের পতাকা উত্তোলন পর্যন্ত কখনো দেখেনি। মূলত আইও ইন্টারভেনশনে ত্রিপুরা এবং সরকার যৌথভাবে এই ক্যাম্পের আয়োজন করেছিল। ঠিক তখন থেকেই চাইল্ড রাইটসের চেয়ারপারসন প্রত্যেক বাচ্চাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হয় এবং বর্তমানে তা বাস্তবে পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। 2017 से लेकर के 2023 तक हमने इन बच्चों की विकास क्रम में आमूल चूल परिवर्तन देखे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 5-6 साल पहले जब पहली बार मेरा इस कैंप में विजिट हुआ था कंचनपुर में, उस वक्त उन बच्चों को भारत का राष्ट्रगान नहीं पता था, उन बच्चों को स्कूल मुहैया नहीं था, वो कैंप्स में जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है उसमें पढ़ते थे, किताबें नहीं थी। उन बच्चों ने कभी फ्लैग होस्टिंग नहीं देखी थी, उन्हें झंडा बंधन कभी नहीं देखा था। ये आयोग के इंटरवेंशन पे त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार दोनों ने मिलकर के पहली बार किया था। तब से अब तक हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार बच्चों से मिलते हैं। हम ये महसूस कर सकते हैं कि एक बेहतर घर, एक सुरक्षित चारदीवारी, एक टॉयलेट, एक ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटी, एक आंगनवाड़ी, एक स्कूल जो बच्चों के अधिकार हैं, अब बच्चों को मिलने के लिए वो सफर शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उससे बहुत बेहतर परिणाम हमको आने वाले समय में मिलेंगे।